This is the Cantuber family. This is Mama Layman, the mother. This is Abby, the medical doctor. This is Beth, Abby's girlfriend. This is Kirby, the accountant. This is Mako, Anne's boyfriend. This is Bryce, the pharmacist. This is Altrell, the architect. This is Camille, Altrell's girlfriend. Papa. This is Papa Ruel, the father. This is Anne, the dentist. Parang may nabunot niya, diba? Bakit? Letter A. Starts with letter A. Yes, secret. Next word, ano, basta may A siya. Di anong hint mo? Ganun din. Masaya ako. And this is how they celebrate their annual Christmas party. Ang prize ay so, GC from Starbucks. Sige, Habang sumasayaw ka. Okay. 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 Ganyan. Sige, ay, so kaya. Yan, nagpamati na naman siya. Hey, Michael! Ano ba? Michael! Abo na pabor sa Manili. Oy, sayaw! Grabe! Ang galing ni Carl! Game. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Joy. Go. Love. Joy. Hope. Love. Tama. Go. Love! Joy. Hope. Love! Joy. Okay, sige. 2, 3, go. Love. Joy. Hope! Love. Joy! Hope. Love! Joy. Hope. Love! Joy. Hope. Joy. Hope. Ay, wawawi! Wawawi! Sino di mawibili? Come on! Go. Love. Joy! Hope. Love. Joy! Hope. Joy! Love. Joy! Hope. Love! Joy. Hope. Love! Joy. Hope! Love. Joy!
Go. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Love. Hope. Ready, get set, go. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Okay. Ayan na. Ready. Get set. Love. Go, 3, go. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Joy. Literal na joy ah. 1, 2, 3, go. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Ay. Okay, we have a winner. Alright, hello! So, ang tawag dito ay pumping bean. 1, 2, 3, go! Ay, ko lang yun! Dapat apat na kayo agad! Ready, set, go! 3. 4. Okay. 1, 2, 3, go! Oo, pala yun sila. Ganun ka-easy ang round! 500 SMGC! One, two, three, brown, pink, orange, yellow, brown, pink, yellow, brown, pink, yellow, brown, yellow, pink, pink. Okay. Nata siya, Dabi. nasa diyan. Pink. Dali. Hindi, okay lang. Ready. Do not touch the color pink, yellow, orange, brown, orange, pink. Ready. Do not touch the color pink, yellow, brown, orange, Galit na galit na. pink. Nasaan mo dyan? Wait lang. Wait, mas malapit po sa'yo. Malapit sa... Sa'yo. Ang lapit. Ilang beses pa din nakakayak eh. Nagbilang pa. May leader si Bryce eh. Oh. Malapit matapos. Malapit. Nadala din sa ganun eh. Nadala sa ganun eh. Okay, ate mo. Yung makakabulat ng heart. Magkano? 500. Oh! Sabay-sabay daw natin bubuksan, guys. Not facing us. Go! Heart! Heart! Love you, Heart! I love you! I love you! Sige na pa. Oh, hati-hati kayo rito. Thank you! Ano tayo kasi natin? Pagmahal, saka ano, jack of all trades siya. Magaling siya, magaling. Wala akong masabi sa tao. Galing niya. Amps, Merry Christmas.
Pero hindi ko nabunot. Pero ang bonito ko, si Maiko. Magaling. Unang-una. Masipag, magtrabaho. Walang iba kung hindi si Rel. Hindi ikaw ah. Si Bet. Ang nabunot ko, pinahirapan ako the past few days. Sino kaya yun? Lagi akong kinukulit. Asan na yung regalo mo kay Michael? Asan na yung regalo mo kay Michael? Diba? Araw-araw halos. So, hindi ko alam paano. Kasi sa amin kami nagbabalot. So, nag-prepare na ko ng gift. Ang hirap. Ayun, kilala niyo si Ivy. Yung nabunot ko ay hindi si Kams. Hindi pa rin ikaw. Hindi pa rin ikaw. Meron po ba nakabunot? Pero kasama naman po ako. Ito na mga sipag na tao. Si Bongkay. Yeah, hardworking din. Kasi medyo bago pa lang siya sa work niya. Uy! Hindi si Kams. Ay! Baka si Kams na, no? Baka si AK. Baka si Kuya Bryce. Okay. Yun, bago lang siya sa work. So medyo nag-a-adjust pa. Si AK yun! Ate yung sinabunot. Pero yung nabunot ko, nakasalamin. Naka-green. At isa rin to sa hard worker at bago rin sa work. Si Kuya Bra. Ang nabunot ko, hard working din. Pero 86 ounce. Hindi ka hardworking. Marami akong utang dito. Kay Mama. Kaps na yun, ha? Bakit kaps na yan? Baka kasi kamsa yan. Mabait. Uy! Mabait po ako. Masipag. Taga Makati. Tapos na ako. Kams, pero hindi ikaw. Si Andres. Tapos ka nakakama si Mama eh. So, ito ang kwento. Makulit siya. Sino nabunot mo? Sino nabunot mo? Si Mama! Pero ang nabunot ko talaga, si Ka. Mabait siya. Ulitin ko. May bagong tinry ito this year. Manipa. Ano ba? Kabayo. May bagong work. Pero masipag. Masipag. Hard worker. Mabait. Naninipa lang. Naninipa lang. Ay, sasabihin, pinaprepare ko mo sana. Pero tito, hindi po. Mabait siya. Masipag, hard worker, tapos bago rin sa work. Lovable. Mapagmahal sa pamilya, and ano po, ayun po, tito. Dr. Abby, from Papa and Mama. May purpose yan. Beth. Michael. Thank you po. Thank you po, Mama Papa. Ano? Thank you po, Mama Papa. Thank you. Alfred. Thank you. Parang nakita ko yun sa Mama yun ka. Last. Kasama Thank you, Mama kasama Papa. ang bench eh. Bye. And then, AK. Yay! Thank you. Thank you, Ate Abby. Thank you, Ate Abby. Thank you. Tito. Maluwag-luwag tayo this year. Yes! At Abby, Mama and Papa, AK. Thank you. Yan, super. Wow! Yes, may handsome na tayo sa Makati. Sumir.
We love friends, so Ange. Wow! Oh my God! Uy, thank you, Michael. Tren! Thank you po! Thank you. Ate Ben. Thank you so much. Thank you. Thank you! Mama, Papa! Thank you. May work na ako! First step. First step. Thank you. Kuya Michael. Thank you. ABC. AMLC. Thank you! CLC. Thank you! ATLC. And kay Mama at Papa. Ulit! Ulit, 1, 2, 3, go! Thank you! Thank you! May the Lord God bless you! Thank you! Merry Christmas! Wow, may bago na akong babasahin. Yes! 1 year of Bible verse. So 365 days to. So mag-start na ako ng January 1. Yes! Go back, sir! Thank you! Mama, Ayun na, ayun na. The end.